हुक्म करें, जहाँ हुक्म करेंगे हम हाजिर रहेंगे। आज भी जो ये 200-300 नौजवान यहाँ आपके लिए आए हुए हैं, वल्लाह सुबह से आए हुए हैं और इस इंतज़ार में हैं कि अपने कायद के साथ मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, बात करेंगे। इससे ज़्यादा हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कश्मीर के हवाले से बयानात हैं, आपके मकबूजा कश्मीर की जो महकूम लोग हैं, उनके लिए जो आवाज़ है उस पर हम आपको सलाम पेश करते हैं। और जो आज़ाद कश्मीर के अंदर माजरीन मौजूद हैं, उनके लिए जो आपकी आवाज़ है, जो आपने उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हम उनके लिए आपके एहसानमंद हैं। आमिर अब्बासी जो कोऑर्डिनेटर है माजरीन का आपके साथ, बेहतरीन आदमी है, माजरीन का बेहतरीन खसूस नौजवानों का तर्जमान है। हम जनाब से ये चाहते हैं कि जनाब हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। हम यहाँ माजरीन के स्कूल चला रहे हैं, माजरीन के बच्चों को मेयारी तालीम बिला मुआवजा और कुछ कहीं ना कहीं कुछ मुआवजा लेकर दे रहे हैं। जनाब हमारे पास आएँ, सारे स्कूलों हमारे का विज़िट करें और उन स्कूल में जो जवान है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जिस तरह आपने माजरीन के लिए जो काम किए हैं, आप मज़ीद ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको माजरीन के साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। जब आप मुजफ्फराबाद आए, 500 लोग आपके लिए रस्तों में खड़े हों, आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हों, ये हम चाहते हैं, ये हमारी ख्वाहिश है। आशिक भाई हैं हमारे, आशिक मुगल साहब एयरपोर्ट से, वल्लाह सर आपके लिए बीमार भी हैं, लेकिन फिर भी 5-8 घंटे यहाँ आकर आपके इस्तकबाल के लिए तैयारियों में मसरूफ़ रहते हैं, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। गिरदेजी साहब हैं आपके प्रेस सेक्रेटरी, इनका भी मैं मशकूर हूँ, इफ्तिखार साहब का मशकूर हूँ, जितने लोग आपके साथ हैं, बिलखुसूस मीडिया के जो लोग हैं, वकास काज़मी भाई हैं हमारे सुनो टीवी के, हमारे बशीरुल्लाह इनकलाबी साहब हैं और A1 न्यूज़ के, और गुलशाद भट्ट साहब बिलखुसूस, ये कश्मीरियों के बेहतरीन तर्जमान हैं, साफ़ी हैं। तो हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी कश्मीर की मज़लूम कौम की तर्जमानी जारी रखेंगे, और जो यहाँ माजरीन हैं उनके मसाइल भी आपके पास मौजूद हैं, उनको भी आप इंशाअल्लाह वक्त देखेंगे। ख्वाहिश तो हमारी आज ज़रूर थी कि आप हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बैठते ना, नेक्स्ट इंशाल्लाह। सर आपसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है मुहाजिरीन जो जम्मू कश्मीर के हैं, तो क्या कहेंगे जो उनके लिए मंसूबे आपकी हुकूमत में आए थे, उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा, हुकूमत को क्या कहेंगे? मकान बनाने थे इनके लिए, वो नहीं हुई चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग जो यहाँ पे एक दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ें, कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आप भाई जो यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, इसमें आमिर अब्बासी साहब हैं, बशीरुल्लाह साहब हैं, भट्ट साहब है, आशिक मुगल साहब हैं, वकास काज़मी साहब हैं, जितने आप लोग भाई आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबके नाम मेरे दिल में। मैं आप तमाम बुज़ुर्गों, भाइयों, अजीज़ों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मुझे आपकी मोहब्बत का, खुलूस का शिद्दत से एहसास है, लेकिन खुदा शाहिद है कि चूँकि आगे जो हमने टाइम दिए हुए, चूँकि हम पीछे जुमे के लिए भी रुके थे, तो हम चूँकि टाइम दे चुके हैं, तो वो लोग चूँकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइम दिया हुआ ना होता तो जो आपका ये स्कूल का प्रोग्राम था मैं इसमें शामिल होता। उसमें हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम जब रात को, चूँकि यहाँ बल्दियाती नुमाइंदों ने कुछ रखा हुआ है प्रोग्राम, तो हम रात को मैं जाते हुए आपको घंटा भी दे सकता हूँ, या दोबारा हम आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ आपके कैंप में या माजरीन के हवाले से हम स्पेशली आपका प्रोग्राम रखें आपके पास। क्योंकि आपको पता है कि जब मैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में जब मैंने रोल अदा करना शुरू किया, तो मैंने 2 चीज़ों की आवाज़ लगाई थी। एक आप माजरीन जम्मू कश्मीर जो हैं, जो आपका माना फ़ी कैश अलाउंस था, जो आप लोग इस बात के खुद गवाह हैं, आपके ख़ानदान के 2000 रुपया था, हमने उसमें 1500 रुपया फ़ी के सामने उसके अंदर इजाफा किया। हमने आपकी मुलाजमतों के कोटा के अंदर हमने इजाफा किया। हमने वफाकी हुकूमत के साथ मिल के 13.5 अरब का आपका पायलट प्रोजेक्ट हमने इनिशिएट किया। चौधरी मुख्तार साहब थे, जो हमने उस वक्त कहा कि ब्यूरोक्रेसी में हमारा सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट कौन सा आदमी हो सकता है, चौधरी मुख्तार साहब को हमने इसका इंचार्ज बनाया। हमने ये कहा कि जो एक 5 मरले का घर है, उसकी कीमत पड़ती थी ज़मीन समेत 38 लाख रुपया, जो हमने अपने बहन भाइयों को देने थे। ये बुनियादी तौर पे जो 13.5 अरब का पहला पायलट प्रोजेक्ट था, जिसके लिए 3.5 अरब की वफाकी हुकूमत ने, हमारी जो वफाकी हुकूमत थी उसने ग्रांट भी दे दी थी, और मेरी वजारत उज़्मा के दौरान ये पैसा हमें मिल गया था, ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मिल गया था। हमारा बुनियादी तौर पे अपनी वफाकी हुकूमत के साथ मिल के ये था
کہ آپ کے جتنے کیمپ آپ کے مظفر آباد میں ہیں، جتنے کیمپ آپ کے باغ کے اندر بھی آپ کے 6 کیمپ ہیں، اور مہاجرین جموں و کشمیر جو کوٹلی میں مختلف جگہوں پہ تھے جن کی حق ملکیت کے حوالے سے ڈسپیوٹ تھے، ہمارا یہ تھا کہ ہم آپ کو یہاں پہ بھی حل کریں گے۔ پھر میں نے یہ کہا تھا کہ پنجاب میں بھی ہم مختلف اسکیموں میں اپنے جو بہن بھائی ہیں ہم ان کو وہاں پہ بھی آباد کریں گے۔ آپ جو 89 کے بعد آئے، ہم نے یہ کہا کہ جی آپ کا پرماننٹ جگہوں پہ، چونکہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے پاس آئے تھے، آپ ایک آس اور امید لے کے آئے تھے کہ یہ ہمارے بہن بھائی آزاد ہیں، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس میں سعودی عرب سے بھی گرانٹ لیں گے، متحدہ عرب امارات سے بھی لیں گے، جو کشمیری اوورسیز ہیں ان سے بھی لیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر ایک اسکیم شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں لوگ اپنے جب بچے اور بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو وہ بچے بچیوں کی شادی لیوش کرنے کے بجائے اس میں سے ایک اماؤنٹ رکھیں جو مہاجرین جموں و کشمیر کی آباد کاری سے متعلق ہو۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو ہماری 17 بچیاں تھیں جو جموں و کشمیر کی ہمارے پاس یہاں ظفر آباد میڈیکل کالج میں تھی، جن کے حوالے سے جب انہوں نے بتایا کہ جب وہ بارڈر پار کرتی ہیں واگا کے راستے تو انڈین BSF اور انڈین امیگریشن والے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، تو ہم نے اس کے حوالے سے بھی فوری طور پہ آپ کے ان کیمپوں میں میرا آنا جانا آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کے دوران رہا ہے، اب بھی ہوگا۔ آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کے جو ایشوز ہیں، اس کے لیے نہ ہم چین سے نہ بیٹھیں گے، ہم حکومت کے اندر ہوں یا حکومت کے باہر ہوں، اس کے لیے ہم انشاءاللہ کوششیں جاری رکھیں گے، انشاءاللہ اس وقت تک یہ کریں گے۔ یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، آپ ہماری فیملی ہیں، آپ ہم میں سے ہیں، ہم آپ میں سے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں، جو آزاد کشمیر آپ کا اپنا گھر تھا، یہاں پہ آئے، آپ کے جتنے ایشوز ہوں گے انشاءاللہ آزاد کشمیر کی باقی لیڈرشپ سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن میری جو آواز ہوتی ہے وہ آپ کی آواز ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ اس وقت تک رہے گی۔ اور LOC کے اس پار جو ہمارے بزرگ، ہمارے جوان اور ہمارے بہن بھائی جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو سبز ہلالی پرچم میں دفن ہو رہے ہیں، وہ اس آزاد کشمیر کی بیس کے حکومت کے ساتھ اور اس آزاد کشمیر کے رہنے والے جو باسی ہیں ان کے ساتھ جو ان کی آس اور امید جڑی ہے، وہ انشاءاللہ آس اور امید سے کبھی وہ مایوس نہیں ہوگی۔ ہم انشاءاللہ اپنے جو ہے فرائض ادا کریں گے اور اس وقت تک کوشش جاری رکھیں گے جب تک پورے کا پورا کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی پرسوں بھی ہم ظفر آباد میں تھے، ہمارے سپاہ سالار یہاں پہ آئے، آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے آزاد کشمیر کے حوالے سے، ہم نے کشمیر کے حوالے سے 3 جنگیں لڑی۔ انہوں نے کہا اگر 10 جنگیں بھی لڑنی پڑی تو پاک جو افواج ہیں، ہماری جو مسلح افواج ہیں، وہ 10 جنگیں بھی لڑیں گی کشمیر کی آزادی کے لیے۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ LOC کے اخبار اور LOC کے اس طرف رہنے والے لوگوں کے حوصلے بڑے بلند ہوئے، لوگوں میں بڑی تقویت آئی ہے۔ اس کے لیے ہم اپنی مسلح افواج اور ہمارے جو سپاہ سالار ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے یہاں پہ جمع ہونے کے حوالے سے، آپ کے خلوص اور محبت کے حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔